ए दुकानटारे खाली ठाकुर मूर्ति आउ बही जो धर्म ग्रंथ गीता भागवत आपणकर विभिन्न पुराण महापुरुषों जीवनी अच्छी एटा केते टंका नाई 150 टका नौन नब हाँ देखते सांग मैंने केते सुंदर सुंदर चीना माटी जिनिस अच्छी आम 150 टंकार एटा किणिलु एपटे मंदिर बाबा लंगलेश्वर मंदिर अच्छी आउ काच ग्लास केते टंका गुटी 20 टंका हाँ नब्बा एथर नब्बा है हाय सांग मैंने आपण मानकर ओडिया बहु मधुस्मिता स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भल थे आमे तो पूरा बोबाल अच्छु सांग मैंने बर्तमान टाइम आसिक है 4:30 मु स्कूल पटे आमर गोटे पाखरे मेला अच्छी फेर पुणी मो मौसी घर तो से आसती आपण मानक भाविली देखदेवी मेला बुलेगी देखते गोटे सारा मार आसिक शुई से जेडी गले एमती कंडीशन कई आस जो जागर उपलक्ष बहुत बड़ मेला बसे से मेला बसापी आम मेला देखापी बहुत दिन प्लान था तो आज हठात प्लान हो गला तुम पलि आसु बुकिंग मेला भी उठी जाओ बोले दिन 2 दिन भितर सांग मैंने आम मेला भितर को जाऊ मौसी घरे बसचु तो ए नहीं संध्या भी आमको घरे पहुँचबार अच्छी मेला बुलिकी मुझे देखा मौसीर तार गोटे बढ़िया रक घर करदे एटा मो मौसीर घर एपटे गोटे पोखरी देखते सांग मैंने बहुत बड़ मंदिर पाखरे अच्छी मो मौसी मुझे चलू मेला भितर मौसी जल्दी चल सरीज जिनस हाँ पूरा गुंडा भाया दौड़ हाँ मो मौसी घर पाखे बोली सी सेमती पलि आसती बहुत पाखरे आटा लंगलेश्वर बालेश्वर जिले में बहुत बड़ मेला सांग मैंने मु आसली सरीगला बोधे ना अच्छी ये माँ केते दुकान ये माँ बही दुकान ये मौसी ठाकुर 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 खटुली मौसी पचार केते लेखा हाँ 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 चलाकुला एपटे भी अच्छी हाँ 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 एपटे देखु केते सारा दुकान मत देखो जगह दुकान को देखौन हाँ देखंतु सांग माने केते सारा आम बर्तमान एंट्री करुचु मेला भितर को हे परा काच ग्लास गुटी केते 20 टका 10 टका ना पीस देवे दियो 10 टका नवा हबनी हौ आमर आसे पैसा मासी से दबनी हाँ आगु एगुड़ा नौले आमर 10 टका नाखा थिला आ खाली प्रिंट बस दे छिट बस दे से आगु 20 टका माने 20 टका बाकी गरम दिन में काच ग्लास रे पानी पीले बहुत शांति लगे देह को आराम लगे आउ एपटे विभिन्न भेराइटर काचर प्रिंट बस से काच ग्लास बाकी प्रिंट टी अलग अच्छी सांग मैंने से 20 टका नब कौच आमर अलग जाक पड़ी चाल हे एपटे देखु 200 टंकिया स्टल 120 200 एमती अच्छी बहुत सारा बैग आपण मान को भेराइटी बैग मिल जाए ये हाँ एठी अच्छी ये मुदी मु गोटे नहीं था रे हाँ चलो 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 देखो सांग मैंने तंबार मुदी मत गोटे बहुत पसंद बहुत वर्ष जाए आपण मैंने पिंधि पारे केते अच्छी 20 मौसी बाछ बाछ नबा दी चारटा नबा बाछ ठाकुर फोटो भी रखीच बगलामुखी ठाकुर फोटो अच्छी ना देखंतु सांग मैंने केते सारा ठाकुर केते फोटो बाकी मो मुदी किणी सारे गोटे मुदी मोर बहुत पसंद एपटर भी ठाकुर फोटो रखी सब आड़ बहुत बड़ मेलाटा बाकी नहीं लास्ट है ना आमर आसुचे से जुगुरु टिके भलसे ये हो न तो माने दुकान फुकान किसी बंद बांध अच्छी केने हे मुदी बाछ मो हाथ को तार कहीटा होनी टिके बड़ टिके खटा टिके छोट नबा जहाँ भी जाओ मुझे आज गोटे मुदी नहीं जीवी मो माँ गोटे नेबी मो गोटे मौसी तमर भी बाछ तुम भी गोटे नब है हाँ 10 टका ना कर 5 टा नबा तुमर तो किसी हेनी सबू तो रेट कौच एठी मेलार
10 ଟଙ୍କା ନେଖା ହଉ 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 ଆମେ ନେଉଛେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ମୁଦି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ 5 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଯାଏ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, 4-5 ବର୍ଷ ଯାଏ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ମୁଦିକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଣି ଠାକୁର ଦୋକାନ ଦିଅ ବଗଳାମୁଖୀ। ସେ ନୁଣ୍ଡିବାଟା ନେବ କି? ହଉ ବାଛ ବାଛ କେଟା ନେବ ବାଛ। ହଁ କେତେ ଲେଖା? 30 ଗୋଟେ ବାଛ ବାଛ। ହଁ ମୋତେ ସେ ଫଟୋଟା ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋତେ ବଗଳାମୁଖୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ମୁଁ, ତ ମୋର ନଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତ ପାଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ନେଉଛି। ଏପଟେ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଇଏ ନେଉଛନ୍ତି ଲୁଣ ଡବା ଚିନା ମାଟିରେ। ଏପଟେ ସାର୍ ଆମର ଠିଆ ହେଇକି ହାଇ କରୁଛନ୍ତି ମେଳା ଭିତରେ। ବଡ଼ ହାଇ କରୁଛ ନା? ସେ ଖାଲି ହାଇ କରୁଛ ଆଉ କିଛି ନା? ମେଳାରୁ କିଣି ଦିଅ କିସ ମୋତେ? ସବୁ ତ କିଣି ଦଉଛ ଆଉ କହିତେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଟା ହରେକ ମାଲ 20 ନା? ହଁ ହରେକ ମାଲ 20 ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯାହା ବି ଖୋଜିବେ ଦୋକାନରେ ପାଇବେ। ହରେକ ମାଲ 5, ହରେକ ମାଲ 10, ହରେକ ମାଲ 20 ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ଦୋକାନ ବି ନା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ମାନେ ଆମର ମେଳା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆସିছে ନା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହରେକ ମାଲ ଦୋକାନ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ନା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ମେଳା କଭର କରିକି ଘରକୁ ଯିବା ନା ଆହୁରି। ହଁ ହେଇ ଏପଟେ ଖାଲି ହାର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ, ଏପଟକୁ ଯିବାନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଚାଲୁନ ପଛକୁ କେନେ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ଆସ୍ତେ ମେଳା ଭିଡ଼ ହେଇଯିବେ। ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଛେ ବୋଲିକା ମେଳା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ହଁ ଏଠି ଖାଲି ଖାଇବା ଦୋକାନ। ଚାହୁଁ ମକା ଚଣା ଖୁଆଇ କେତେ ନବାନି ତ? ନବା। ଇସ୍ ଏଠି ଲସି ପୁରା ପୁରା ଆପଣମାନେ ଆସିବେ କେତେ ରକମ ମାନେ ଲସି ମକା ଚଣା ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ବାକି ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଏନି, ଆଉ କ'ଣ ସେଇ ମକା ଚଣା ଖୁଆଇ ଦିଟା ନେଇକି ପଳେଇବା। ଆଉ ସଞ୍ଜ ବି ହେଇଯିବ ନା, ଘରକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଘରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ବାଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ହେଇ ଏଠି ମକା ଚଣା ଖୁଆଇ। ଆଉ ମକା ଚଣା ଖୁଆଇ କେତେ ଲେଖା? 50 ଟଙ୍କା। ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଇ, ତମେ ଏଠି କିଣିଥାଅ ହେଲା। ଏପଟେ ମାଉସୀର ମୋର ଚାଲିଲୁ। ଏ ମାଉସୀ କେତେ ଜିନିଷ ତ ଖାଉ, ଢେର ଢେର ଜିନିଷ। ଏ ମା ବେଲନା ଚକି ମା ଶିଳ ଏରଗା ଶିଳ ଶିଳବୁତା କେତେ ଅଛି। ହଁ ଏପଟେ କିଏ ଗୋଟେ ପାନଖିଲ ଦୋକାନ, ଆଳୁ ପିଆଜ ବି ବସିଛି। ଆଉ କିଛି ଖୋଜିତେ ପଡ଼ିବନି, ଯାଇବ ମାନେ ସବୁ ନେଇଯିବ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦୋଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ନାଗର ଦୋଳି ଚାଲିବ, ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ। ଆମେ ଦିନରେ ଆସିଛେ ନା, ଏବେ ଆଉ କିଏ ଦୋଳିରେ ବସେଇବ ଆମକୁ। ହେଇ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ଗାଡ଼ି ସବୁ ତାର ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ପୁରା ଚିକେନକୁ ଗୁଟିକା ରଖିଦେଇଛି 80 ଟଙ୍କାର। ଇସ୍ ଚିକେନ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ପୁରା ଆଜି ଉଡ଼ିଦେବେ। ଏପଟେ ମିଠା, ବାକି ମୋତେ ମିଠାଟା ସେତେ ହାଇଜେନିକ୍ ଲାଗୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ନେବିନି କେବଳ ସେ ମକା ଚଣା ଖୁଆଇ ନେବି। ଆଉ ଯଦି ନେବି ଚାଟ୍ ନେବି, ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଆଉ କିଛି ବି ନେବିନି। ହଁ ଶିବୁକୁ ତାର ଡାକିଲେ, ଶିବୁ ତାର ଆଇଲାନି। ଆଉ ସେ ତାର ଖେଳିତେ ପଳେଇଗଲା। ବାକି ମାଉସୀ ଆମ ସହ ଆସିଛନ୍ତି। ମଉସା ତ ଘର ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଏଟା ଜାଗରଠୁ 15 ଦିନ ଯାଏ ହୋଲି ଯାଏ ବସେ। ହୋଲିରେ ପଳାଏ। ଏପଟେ ଲସି ଦୋକାନ, ମା ମଙ୍ଗଳା ଲସି। ହଁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହରେକ ମାଲ 10, ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଛିଆ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ହେଇ ହରେକ ମାଲ 10 10, ଖାଲି ତ 10 5 ଗୁଛି ବଗା। ମୁଁ ପୁରା ବେଗ ଆଣିନି। ଏ କିସ କିଣୁଛ ଏଠୁ? ବନ୍ଧୁକ? କାହା ଗୁଳି କରିବ ତ? ଏ ମାଉସୀ ସେ ବନ୍ଧୁକ କିଣୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ରୁହ। ହଁ ଏପଟେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ହେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୁଟି ଫୁଲ ନେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ଆମ ଦୋକାନରୁ ଗଲେ ଆଣିବା। ହେଇ ଏପଟେ ବି ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୋକାନ। ମାଉସୀ ଗୋଟେ ପାଛିଆ ନେମି। ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବ୍ୟାଗ୍ 200 ଟଙ୍କାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ବି, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ବି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଅଛି। ହେଇ ଭ୍ୟାନିଟିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, 200 ଟଙ୍କାରେ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ନା ଥାଉ କିଏ ହବ। ହଉ ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।